Nakay, mo na guys. Ang gama, akal nung gusto ko rito, no? Kaon na ni. Ang sok-sok nito na ni. Okay kayo? Maglaro? Okay, marinda sa baka mamanda. Siyempre, ito ba watermelon. So yung pinakamalaki. Tigisa tayo. Sarap naman ito, watermelon. Wow! Tamis to kasi mapula. Siyempre, parang pagmamahal ba noon sa wash out time. Wash out kay Lawrence and Kahas ng taga Pardo. Jim pa wash out po, then please follow din nyo po ako. Salamat Dina Rose Limba atong suking viewer guys, ug salamat ug mo machup-chup sa imong tala. John Melcaday Badayos, wash out ko Jim from Pinggan Pakigni Magminglanilla. Jeffrey Lo Chavez, pa wash out ato Lamia Ice Cream. Sa ganang pa wash out, please comment below og location.